समझ लेना बातों से कोई तो। वेलकम बैक जियो पाकिस्तान। इस गाने का रीमेक भी आ गया, लेकिन हमने प्रेफर किया कि ओरिजिनल पे ही फोकस किया। ओरिजिनल होता है जी। हमारे साथ मौजूद हैं मशरिक के एल्विस और पाकिस्तान के किंग ऑफ पॉप इंडीड आलमगीर साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। You're so welcome, and I'm so happy myself that I'm with you. और आलमगीर साहब, सबसे पहले तो कैसा फील कर रहे हैं आप? माशाल्लाह, you'll not believe this. क्या कि मैं पाकिस्तान आने के बाद लोगों से मिल के यहाँ आने के बाद मैं इतना इम्प्रूव हुआ हूँ कि मेरा हेल्थ इतना अच्छा हो गया कि मैं आई कैन नॉट बिलीव दिस इज सो इम्पोर्टेंट। तो मतलब अब यही रह जाए ना, अपने लोगों में तो यही रह जाए ना, जाने की जरूरत ही क्या है। शायद ऐसे ही हो जाएगा। और क्या, ऐसे मेरा ही है। दिल नहीं करता जाने का यहाँ से। अच्छा आलमगीर साहब, 15 साल की उम्र में आप आए, कैफे डी खान पे परफॉर्म कर रहे हैं जी। उस वक्त डेफिनेटली प्रॉब्लम्स हुए, स्ट्रगलिंग एक फेज होता है हर इंसान की लाइफ में। आलमगीर साहब की लाइफ में बहुत यंग एज में आया। उसके बाद आपको वहां पे खाना मिल जाया करता था, पैसे नहीं मिलते थे, झील पार्क में सोया करते थे जी। अब आप ये बताएं कि उसके बाद जब ब्रेक मिला, खूब लड़कियों के क्रशेस हुआ करते होंगे क्योंकि हैंडसम तो अभी तक है। शुरुआत तुमने इस बात से की है। Of course, शुरुआत माशाल्लाह। शुरू में ये डेंजरस क्वेश्चन तुमने पूछा। अब इसके आंसर ये था कि डेफिनेटली देयर वर सो मेनी ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि इट वाज सो हार्ड फॉर मी टू कीप माई सेल्फ सेफ फ्रॉम द गर्ल्स। बहुत मुश्किल होता था, लेकिन बिकॉज आई वाज सो पोलाइट एंड आई ऑलवेज रिमेन्ड पोलाइट। मैं कभी भी रूड नहीं हो सकता था, बिकॉज फैंस के साथ स्पेशली आई वुड बी वेरी नाइस टू देम ऑल द टाइम, बिकॉज उन्होंने मुझे बनाया। आई वुड ऑलवेज feel that way. They make me famous. They made me the star. How can I be rude to them? So it was very hard for me. माशाल्लाह आलमगीर साहब, आपने पॉप म्यूजिक को रेवोल्यूशनाइज किया, इसको लॉन्च किया बाकायदा पाकिस्तान में। आपकी इंस्पिरेशन कहाँ से आ रही होती थी? I like that question. Easy भी है। मुझे याद है when I was 10 years old जी, तो I used to sing Elvis Presley. अच्छा। हाँ, Elvis Presley में गाते हुए मैं बड़ा हुआ हूँ। तो बाद में फिर Cliff Richard, फिर Beatles and then Rolling Stones, ये सबको मैं सुनते हुए मैं I grew up. तो मैं इंग्लिश गाया करता था all the time. I was singing mostly Elvis Presley, Beatles, ये सब जैसे इन लोग आते गए मैं उनको सुनते सुनते। अच्छा, जब भी तो स्टाइल भी बड़ा बहुत ही वेरी मच पॉप एंड वेरी मच फ्लेवर था, जो वेस्टर्न फ्लेवर था। एब्सोल्युटली, आपने सही कहा। यू व्हेनेवर आई सिंग समथिंग, नो मैटर व्हाट आई एम सिंगिंग, तो उसमें एक हल्का सा एक फ्लेवर आती है जो ऑटोमेटिक आती है। आई डोंट हैव टू इम्पोज इट, पॉप कर रहा हूँ या सब, आई डोंट हैव टू डू दैट। इट्स ऑटोमेटिक एक फ्लेवर आती है, बिकॉज मेरी जो बचपन से जो ग्रोथ थी ना मेरी। अच्छा आलमगीर साहब, से पहले जो पाकिस्तान में मॉडर्न पॉप का तस्वुर था वो यही था कि लोग जी अंग्रेजी गाने सुन लिया करते थे और उसको ही मॉडर्न पॉप समझा जाता था। लेकिन आप ये बताइए, काफी लोग ये भी कहते हैं कि अहमद रुश्दी से इंस्पायर्ड थे आप और आपकी सिंगिंग में मेरे इंस्पिरेशन में इतनी अहमद रुश्दी, मेहदी हसन साहब, इवन सलामत अली खान, when I used to, सलामत अली साहब used to be there, and उस वक्त ऐसा होता था कि उनकी जब आलाप होती थी और उसके बाद जैसे तबला शुरू होता था ना, he was supposed to, और वहीं खत्म हो जाता था, but I used to feel so sad. Imagine, they should be given so much of time to complete their, but मैं सीखता था, खान साहब को सुनता था, तो I used to learn something, and सबसे ज्यादा मैं किससे सीखा? You not believe this, नूरजान। अच्छा। मैडम, उनसे मैं सीखता था तो voice throw. How she used to go up to a note and then just drop down into another and still give that feeling from the heart from there to here. Oh my God, वो देख के मैं amazed हो गया था कि this something that nobody can do, and वही मैं इस तरह सीखता था। अच्छा, आपको जो ये पूरा टाइम स्पैन था, 70s की दिहाई, 80s की दिहाई, 90s का कुछ हिस्सा, सबसे बेस्ट टाइम पीरियड कौन सा रहा? 5 साल या 10 साल? Of the whole of 70s, the whole of 80s, definitely. And even when the last thing I did was 1994. 92 May was my last album, and 94 May I did the last, I think, television program. I don't even remember which it was, and that's when I left after that. So, but I loved every moment of because I love music so much. Even today, I'm deep into music.
اچھا جن لوگوں کو نہیں پتا ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ عالمگیر صاحب آج بھی پرفارم کر رہے ہیں ایز این آج کل بھی پرفارم کر رہے ہیں. آج بھی انہوں نے اپنے گلے کو سریلا رکھا ہوا ہے کیونکہ وہ ہر روز صبح اٹھ کے ریاض کرتے ہیں وچ از دا سکسیس. پیشن ہے نا یہ کچھ لوگوں کی میوزک آکسیجن کی طرح ہوتی ہے نا. پیشن پہلے ہے بعد میں کمرشیل ہے. میرے لیے ہمیشہ یہ رہا کہ دا لو فار میوزک فرسٹ اینڈ دین ٹی وی یہ وہ, بٹ پیشن واز مائی فرسٹ تھنگ اینڈ وچ از پیشن تھا. جبھی تو آپ گٹار لے کے چلے آئے یہاں پہ وداؤٹ اینی تھنگ ایمٹی ہینڈڈ. آپ کے فادر پالیٹکس میں تھے, آپ نے پالیٹکس کیوں نہیں جوائن کی؟ Oh, baby, you know, when I was 10, absolutely I started, going into the music thing because I was at that time I was enjoying music and then I didn't know that. آپ کو شروع سے پتا تھا کہ آپ کو میوزک میں جانا ہے؟ نہیں. پھر بچپن میں کیا بننا تھا؟ میں پہلے تو ایئر فورس جانا تھا, پھر اس کے وہ چینج ہو گیا. بائی دا ٹائم آئی لیفٹ کیرٹ کالج. میں کیرٹ کالج میں پڑھا ہوں اباؤٹ 40 miles from ڈھاکہ. کیرٹ کالج کے بعد پھر میں عائشہ بھوانی کراچی یونیورسٹی. تو اس وقت جو ہے نا پتہ نہیں کیا میں بنوں گا, آئی ڈونٹ نو, پر مجھے پڑھنا ہے کیونکہ وہ میں کراچی آیا تھا اسپیشلی. کیوں آیا تھا وہاں پڑھتے جاؤ. اینڈ دین مائی بردر ان امیریکا, سارے بھائی بہن سب جا چکے تھے امیریکا, میں رہ گیا تھا. تو انہوں نے اسپانسر کرنے سے پہلے کہا تھا کہ تم وہاں سے جتنا کالج ہے کالج کر لو کراچی یونیورسٹی میں یا جہاں بھی یہ کمپلیٹ دیٹ سو دیٹ تمہارا آدھی اٹ ول بی چیپر فار اس ٹو تمہارے کالج کی فیس وہاں بہت ایکسپینسو ہوتا ہے. تو یہاں تو اسی دوران میں کس طرح فیمس ہو جاتا ہوں. اٹس اے بیوٹیفل اسٹوری. وہ اسٹوری بھی ریوائو کرنے کی کوشش کریں گے. آپ لوگ کی کالز جی ہم تک پہنچنا شروع ہو گئی ہیں. آپ لوگ کالز کر سکتے ہیں. کالنگ ڈیٹیلز آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر آ رہی ہوں گی. عالیہ نے کال کیا ہے کراچی سے, ان کی کال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم عالیہ, جیو پاکستان. جی السلام علیکم, جیو پاکستان. آج بائی دا وے ٹی وی ابھی لگایا ہے اور ابھی عالمگیر صاحب کو دیکھا ہے تو بہت اچھا لگ رہا ہے. ابھی بچوں کو میں یہی بتا رہی تھی کہ ان کے گانے بہت اچھا لگتا تھا اور بہت اچھے بڑے پائیدار قسم کے گانے ہوتے تھے. پائیدار ہیں. عالیہ آپ بات کرنا چاہیں گے عالمگیر صاحب سے؟ جی جی بالکل. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جی یہ تو آج میری بہت خوش قسمتی ہے کہ آپ سے بات ہو رہی ہے اور میں بڑی لکی ہوں, سمجھ رہی ہوں اپنے آپ کو. دوسرا یہ کہ آپ کو آج ابھی ہمیں ایسا سا گانا بھی سنوائیے گا. ہاں ضرور. اور وہ والا جو آپ کے پرانے سانگ تھے, نیا نیا جب آپ کا یہ ہمارا ٹی وی کلر ٹی وی اسٹارٹ ہوا تھا اس وقت جو آپ نے گائے تھے اچھے اچھے سے سانگس میں سے میں نے تمہاری گھاگر سے ویسے ابھی ہم بالکل گوائیں گے. بہت شکریہ عالیہ, آپ نے ہمیں کال کی. ایک اور کالر بھی ہمارے ساتھ. بالکل ایک اور کالر ہمارے ساتھ روبینہ قمر نے ہمیں کال کی. السلام علیکم روبینہ, جیو پاکستان. جی السلام علیکم, کیا حال ہے آپ کے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک روبینہ. ویسے تو سارے جیو کے پروگرام بہت اچھے, مگر عالمگیر کا پروگرام ساحل شو میں دیکھا زبردست, اور آج آپ نے بلایا جزاک اللہ. اور میری عالمگیر بھائی سے بات کریں. بالکل کیجیے بات, بالکل کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ بس ماشاء ہم نے تو آپ اللہ کی اسی دن سے دعا مانگنا شروع کر دی, اللہ آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے, صحت و کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. آمین آمین. ہمیں اپنی پسند کا ایک جو گانا ہے ہم نے تمہاری گاگر سے اللہ آپ کو بہت ساری خوشیاں. بہت شکریہ روبینہ کال کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ. جی عالمگیر صاحب, یہ گانے کی تو ڈیمانڈ ہے, ہمارا بھی فیوریٹ ہے. بریک لے لیتے ہیں جلدی سے, میرے خیال میں بریک سے واپس آتے ہیں اور لیجنڈز سے جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید بات بھی کریں گے اور آپ کے فرمائشیں بھی شامل کریں گے. جیو پاکستان. گوری پنگھٹ پہ ٹھہرو, گھر نہیں جاؤ, گاگر کو چھوڑو, کچھ باتیں کرو, مجھے پیاس نہیں ہے, آج پیاس نہیں ہے. ویلکم بیک جیو پاکستان. عالمگیر صاحب, لیجنڈ عالمگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم باتیں کر رہے ہیں. آپ لوگ کے میسج شامل کرنے بہت ضروری ہے ورنہ آپ لوگ نے آج کر دینا ہے. محسن صدیقی نے میسج کیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان کی خدمت کرنی چاہیے کہ تاکہ وہ پاکستان کا نام مزید روشن کر سکیں. حسین احمد نے میسج کیا, وہ کہہ رہے ہیں عالمگیر از آر لیجنڈ اینڈ وی آلویز آر وتھ یو, یور کنٹریبیوشن ان میوزک انڈسٹری آلویز ول بی ریمبرڈ. اور اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان اور بھارت دونوں کے لیجنڈ ہیں. آف کورس لیجنڈ ہے. وائی پاکستان, بھارت, بنگلہ دیش از ویل. اچھا عالمگیر صاحب, یہ جو گانا ہے نا اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے. نہیں ویسے ہر گانے کا جواب نہیں ہے, یہ میں ڈیسائیڈ کری تھی کل, سوچ رہی تھی میں گھر پہ کہ میرا فیوریٹ کون سا, تو آئی کوڈ ناٹ ڈیسائیڈ. تو آپ یہ بتائیں کہ
थोड़ा सा गुनगुना दे में से काफी वो आ रही है ख्वाहिशें आपको पता है खवातीन कॉल कर देंगे फेवरेट होता था खवातीन का एक जमाने में हर शादी में है हर शादी में जी ये तो प्ले होता था। अच्छा बहुत कम गाने ऐसे हमारे हैं जो शायद शादी ब्याह में इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें से आलमगीर साहब के 2-3 गाने ऐसे हैं जो हमेशा गाए जाते हैं। देखा ना था गागर सुना बिल्कुल सुनाइए इतनी फरमाइश हो रही। मैंने तुम्हारी गागर से कभी पानी पिया था प्यासा था मैं याद करो सुन लो जरा गोरी तुम शर्मा के थोड़ा सा बल खाई थी वो दिन याद करो ये तेरे काजल का रंग हुआ था मेरी आंखों के संग गोरी तुम वो दिन याद करो गोरी तुम वो दिन याद करो। गोरियों को क्या क्या याद आ गया होगा ये हम बता नहीं सकते आपको। अब मुझे ये तो आप बताएं कि you're not 55 ये तो झूठ है आवाज से तो कहीं से नहीं लगता। लोग कम करते हैं आप ज्यादा करके बता रहे हैं ये सही बात नहीं है। क्या होता था भाई लड़कियों के क्रश हुआ करते होंगे ना क्या होता? इट वॉज वेरी हार्ड मेरे लिए बहुत मुश्किल था इसलिए मैं हमेशा मैं पोलाइट होता आई वॉज वेरी पोलाइट टू पीपल। आपका किस में क्रश था? अच्छा हम तो ट्रिब्यूट दे ही रहे हैं आलमगीर साहब को उसके साथ साथ पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री के 2 बहुत बड़े नाम हमारे साथ आज मौजूद होंगे। स्ट्रिंग्स ने भी पाकिस्तान के लिए बहुत काम किया है पाकिस्तान के एक अच्छे इमेज को प्रमोट करने के लिए बहुत काम किया है और आज वो हमारे साथ भी मौजूद होंगे। कुछ देर में वो आएंगे आलमगीर साहब के लिए स्पेशली वो आ रहे हैं आज के शो में। तो आप ये बताएं आलमगीर साहब कि इस जमाने में बड़े यंग होते थे डैशिंग होते थे आज तक वैसे ही है माशाल्लाह वेरी ग्रेसफुल वेरी हैंडसम टैंट्रम्स क्यों नहीं आए? जितने लोगों से बात की आपके बारे में उन लोगों ने ये किया भाई ये तो बड़े हम्बल हैं वेरी थॉर प्रोफेशनल। जब लोग लाइव गाने से डरते थे उस वक्त आप 2 मिनट में जी जिंगल गा के बाहर आ जाते थे ये कैसे होता था? ये बहुत बड़ी इनसाइड रिपोर्ट्स हैं मनीष के पास। माय गॉड तुमने पूरा रिसर्च किया हुआ है। ओह माय गॉड टैंट्रम्स क्यों नहीं आए आज तक? You know, this is the God gift. Just I would say, इसके अलावा मेरा पास कोई जवाब नहीं है. That I was God gifted. That this was all God gifted. कि वाकई में स्टूडियो जाता था एक जिंगल करने के लिए तो जस्ट उन्हें सुना देते थे एक दफा पता वन टेक ओके आई एम गॉन। हाँ लोग यही कहते थे कि खामोशी से बैठ के पहले सोचते थे उसके बाद अंदर जाके जी करके रिकॉर्ड करके आ गए। अच्छा जी आलमगीर साहब हमारे साथ अब स्ट्रिंग्स भी मौजूद हैं उनको बुला लेते हैं स्पेशली आपके लिए वो दोनों आए हैं। फैसल कपाटिया बिलाल मसूद ने हमें ज्वाइन कर लिया है तो लेट्स वेलकम देम ऑन द स्टेज। आप इस बात देख के आइए पॉजिटिव फ्री है। अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप? कैसे हैं? क्या हाल है? प्लीज हैव अ सीट। वाह नाइस टू सी यू। क्या बात है फैंटास्टिक थैंक यू तशरीफ रखिए। थैंक यू वेरी मच इतना शॉर्ट नोटिस आपने ज्वाइन किया। नहीं एक्चुअली आना बहुत जरूरी था क्योंकि जब कहा कि आलमगीर साहब हैं तो यानी कोई और चीज बंदा सोच नहीं सकता था। आई स्टिल रिमेम्बर देयर फर्स्ट लाइव परफॉर्मेंस मैं भी था आई वाज देयर आई परफॉर्म्ड एंड दे परफॉर्म्ड दैट वाज द फर्स्ट टाइम वी मेट एंड फर्स्ट परफॉर्मेंस आई थिंक बैंड जब बन रहा था बिल्कुल शुरू हुआ था इनिशियल मसूद बेस पे थी और यू नो जिस तरह एक जो बड़ा आर्टिस्ट होता है उसके लिए एक बैंड ओपन करता है सो वी ओपनड फॉर देम एंड वी वर सो एक्साइटेड बिकॉज उस वक्त तक हमारी मुलाकात नहीं हुई थी और ऑफ कोर्स आई थिंक हमारी सबसे ज्यादा एसोसिएशन इनसे रही होगी बिकॉज वो जो एरा था उसमें इंस्पिरेशन तो इन्हीं म्यूजिक से आ रही थी और जो बैंड्स बनना शुरू हुए 1989 और 1990 में क्योंकि नॉन फिल्म म्यूजिक जो था वो तो इन लोगों ने ही जो है उस चीज को इतना प्रमोट किया था रेवोल्यूशनाइज किया था बेसिकली ओरिजिनल म्यूजिक Exactly. की जो बात है ना। अच्छा जी आप बताइए बिलाल हाउ डू यू फील अबाउट हिम और क्या कहना चाहेंगे आप? He is the king. हम जो भी किंग ऑफ पॉप पाकिस्तान यू नो जो कुछ भी है आज सर की वजह से। ओह माय गॉड और अरे नहीं थैंक यू आपको तो आपको पता ही होगा हम हर कोई आपसे कहता होगा लेकिन आई लव यू ऑल ऑफ यू ना मैं देखता हूँ तो मैं खुश होता हूँ कि दैट दे आर कंटिन्यूइंग जब मेरा ड्रीम था यही मेरा दिस वाज माय ड्रीम कि ये जो एजुकेटेड पीपल कम इनटू म्यूजिक एंड देन